Tara. Kaya't. Norte Park. Ay, pangit. Okay. Lakad ha, sundan kita ha. Charot. Teka, may nagpipicture dun. Tararay. Naintindihan mo ba? Kaja. Ay, doon. Doon. Hawiin mo yung mga pangit. Pwede ba tayo pumasok doon? Pwede ata tayo pumasok doon? Tara. Doon. Ay, sorry. Muntik na akong dumaan sa harap. Ay, hindi pala pwede. Ah, wala na. Ito na yun. May space dyan. Pwede ka mag-inarte dyan. Ayun pala. Baligtad yung libro.